الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد والرضا عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد علمنا في الجمعة الماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار بنت
بنته الشريفة سيدتنا فاطمة رضي الله عنها. ولما سألها عن حالها قالت يا رسول الله إني وجعة. Nous avons appris vendredi dernier l'échange qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa noble fille Sayyidatna Fatima radiyallahu anha. Il lui demanda de ses nouvelles. Elle répond au messager de Dieu, je suis très souffrante. ويزيد جوعي المرض. Et à la faim qui me fait souffrir s'ajoute la maladie. Et à la maladie qui me fait souffrir s'ajoute la faim. وَلَيْسَ لِي مِنْ سَبِيلٍ إِلَى الطَّعَامِ. Et je n'ai aucun moyen. Je n'ai aucun moyen pour faire taire la faim. Bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam marida. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعة. Et aujourd'hui, vos poubelles sont pleines des restes que vous jetez. واليوم ذكر فينا يملى البوبال بالرزق اللي يرميه في البوبال. ونفتح فمنا زاعمين أننا من أمة محمد. ولا شكر، كل واحد لا تبروحه كما الدابة يعلم. ويزيد جوعي ويزيد مرضي يا رسول الله أنني لا أجد ما آكل. مريضة وما عندهاش واش تاكل. Et je saute. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أبشري. Ô ma fille, réjouis-toi. فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة في الجنة. Par Dieu, tu es la souveraine de toutes les femmes qui occupent leur place dans le paradis. فماذا تقول؟ بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم, la nouvelle gracieuse. Et non
fait par le prophète alayhi salatu wassalam à Sayyidatna Fatima, affamée et souffrante. Écoutez la réaction de Fatima à cette très belle annonce. Ya Rasulallah, wa ayna Asiya imra'atu Fir'aun wa ayna Maryam المسيح عليه السلام جائعة ومريضة وتتلقى البشارة من أصدق الخلق. اليوم كلكم sans exception كل واحد هات برك لو ريست الدنيا تتحرك في هذه الظروف، ظروف المرض وظروف الجوع. Cette belle nouvelle prophétique à son égard n'a pas empêché cette noble femme d'évoquer les mérites d'autres femmes d'autres temps. قالت له يا رسول الله تقول لي تبشرني بأنني أنزل منزلة عالية في الجنة، وين البلاصة متاع سيدتنا آسيا؟ وين البلاصة تاع سيدتنا مريم عليهما السلام؟ اليوم sans exception كل واحد يفكر في الجيب تاعو وفي البطن تاعو وفي البيت تاعو، رغم المظاهر. سيدتنا فاطمة قل له يا رسول الله، يعني كل واحد يطير بالفرح. نعم، الرسول يبشرك لازم تفرح. Une telle nouvelle ne pourrait pousser le croyant ou la croyante que vers un contentement débordant. لا، الناس اللي فيهم الخير ما ينساوش الخير تاع أهل الخير. Les gens de bien n'oublient jamais les plus méritants qu'eux. Les mesquins, les insignifiants accaparent tout, et toutes les occasions sont bonnes pour occulter les mérites des méritants. Non, voici l'exemple, celui de Fatima. Ya Rasulallah, tubashiruni bi'annani sayyidatu nisa'i ahli al-jannati fi al-jannati. وأين مقام آسيا امرأة فرعون عليه اللعنة ورضي الله عنها؟ وأين مقام مريم أم المسيح عليه وعليه السلام؟ فيقول لها يا رسول الله يا فاطمة إن آسيا سيدة نساء زمانها، وإن مريم سيدة نساء زمانها، وأنت يا فاطمة سيدة نساء زمانك. يا أمة غافلة، يا أمة ميتة، أبعد كل هذا نستغرب
ما ينزل بنا من هموم ومصائب avec toute cette insouciance, on s'est honoré des malheurs qui tracassent notre vécu quotidien. فما معنى هذا؟ في الجمعة اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة. الجنة se paie. الجنة se mérite. والطريق طريق الصالحين والصالحات من عباد الله ليس مفروشا بالورود ولكنه مزروع بالأشواك. Le chemin que suivent les vertueux n'est pas enjolivé par les fleurs. Il est parsemé d'épines. فاطمة مريضة والخلق كل يمرض. فاطمة جائعة والهاملين بطونهم مليانة بالماكلة. دنيا. السفهاء ينتفقون والفضلاء يتضورون. فاطمة تموت جوعا ومن شدة المرض لا تستطيع أن تأكل، حتى لو حاولت أن تأكل فلا تجد طعاما. من هذه؟ من؟ Nous ne méritons même pas d'être la poussière que Fatima piétine. ما نستاهلش نكون حتى التراب اللي دحسوا سيدتنا فاطمة بضعة رسول الله، une partie du prophète عليه الصلاة والسلام. وش هو العلاقة؟ Quel est le lien entre le statut de Saïda Fatima, de Saïda Asiya? Asiya, c'est l'épouse de Pharaon, alayhi la'na, et de Saïda Maryam, Marie, mère de Jésus, alayhi salam. نشوف لماذا سيدتنا فاطمة تذكرت سيدتنا آسيا. Pour quelle raison Fatima radiyallahu anha a évoqué le nom de Asiya? في هذا تفكرت اللي فيها الخير يفرح بأهل الخير. L'être humain qui aime le bien se réjouit du bien que Dieu accorde à autrui. Les voyous tombent malades face au bien que Dieu accorde à qui il veut parmi ses créatures. Et des siècles qui séparent Fatima de Asiya. شو القصة تاع آسيا؟ قال جل جلاله طا سين ميم
تلك آيات الكتاب المبين. Voilà les versets du livre évident. Sommes-nous capables de sentir les évidences? Là. هذا الكتاب تاع الناس اللي يتربوا، تاع الناس اللي يتعلموا. Ce livre évident est celui de ceux qui réfléchissent, de ceux qui se corrigent, de ceux qui aiment la droiture tout en détestant le contraire. تلك آيات الكتاب المبين. Et ces versets ont été révélés au prophète alayhi salatu wassalam dans des circonstances plus que dures. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. C'est Dieu qui dit au prophète alayhi salatu wassalam, nous allons te raconter une partie de l'histoire de Moïse avec Pharaon. الحياة هاك مش غير موسى، فرعون تاع موسى بك. Chaque temps est bouleversé par la tyrannie de son Pharaon. Et face à chaque Pharaon, Moussa. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. Cette narration est imprégnée de vérité. Mais cette vérité n'est sentie que par ceux qui aiment la vérité. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لمن؟ لقوم يؤمنون. Combien de fois les uns et les autres écoutent ce passage? Où sont les effets de cette écoute? Pas d'effet, cela veut dire qu'il faut se poser des questions au sujet de notre foi. لقوم يؤمنون. علاش هذا القرآن يتلى؟ إذن لما نحن لا نتأثر puisqu'il y a absence totale de changement. Comment expliquer cela? Regarde ta foi قندورة ولحية والكلام الفارغ وقال لا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Quelle différence y a-t-il entre Moussa et Pharaon? إن فرعون علا في الأرض. فرعون était autant. Pharaon. Peut-on connaître Pharaon parmi nous? Non. C'est celui qui s'applique à désunir ce qui est uni. وجعل أهلها شيعا. Les uns s'opposent aux autres. Et nous excellons, hélas, dans ce domaine. Et ceux qui ne font rien, salam alaikum, moi, khati. Khati, kadhab. Ou bien du côté de Pharaon, ou bien du côté de Moussa. Pas trois possibilités, il n'y a que deux possibilités. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا
des parties cassées, cassables. يستضعف طائفة منهم. Pourquoi diviser? Pour les casser les unes après les autres. Pour rendre chaque partie incapable de bouger. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. Il a décidé de mettre fin à tous les nouveau-nés mâles, كل الذكور, et laisser, pour des raisons occultes, les filles. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يذبح أبناءهم. J'essaie de me contenter de vous lire. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. Le fait de ce qu'on fait, casser, désunir, mentir, tout cela est la manifestation d'un cœur malsain. Un cœur malsain ne peut que corrompre la terre. لذلك الآية تختم إنه كان من المفسدين. C'est à nous de décider d'être mufsid, correcteur ou muslih. Et chacun de nous est en tout lieu et en tout temps appelé à prendre décision. C'est la volonté de Pharaon, c'est la volonté des malfaiteurs. Mais il y a au-dessus de nous tous la volonté de Dieu. Pharaon a voulu et Dieu veut. Que veut-il Dieu? قال تعالى ونريد, et nous voulons ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. Nous voulions favoriser, aider, orienter, encourager ceux que Pharaon cherche à affaiblir. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Pas seulement leur donner la possibilité de ne pas céder, mais وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. Et nous allons faire d'eux des guides. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et nous allons les désigner comme héritiers de ce royaume dominé par toutes sortes de pharaonisme. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Pas seulement وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Les injustes veulent exterminer ceux qu'ils considèrent comme faibles. Wallah يقول patience, soyez justes, aimez le bien, détestez le mal,
soyez solidaires, soyez frères, et nous vous allons établir sur la terre. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Et par eux, par ceux qui ne suivent pas Shaitan, par ceux qui ne ferment pas les yeux sur le mal, par ceux qui restent à rien faire. Pharaon mange وحده. Pharaon, malgré sa prétention à la divinité, n'était pas seul. يلقى الكلاب ويلقى السقاط، لأن الساقط يتبع الساقط، والكذاب يتبع الكذاب، والباضي يتبع الماضي، والكل سيأكلهم التاريخ وستحرقهم جهنم. واللي ما يمش بهذا يشوف. القرآن هنا nous renvoie aux expériences à travers l'histoire. شوف درك وشوف واش كاين أمس. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. La promesse de Dieu est vraie. وعد الله هو الحق. Et la promesse de Dieu se réalise immanquablement. Mais quand? C'est lui qui décide. وعد الله حق يتحقق اليوم، هذا شأن الله. يتحقق غدا شأن الله. لا يتحقق في الدنيا أمر الله. Il est le sage. Il est l'omnipotent. القادر على كل شيء والحكيم. إن شاء نصر عبده في الدنيا وإن شاء نصره في الآخرة. Les malveillants pourraient se moquer de ce que Dieu dit. السفهاء والمجرمين ممكن يضحكوا. قالها أو فرعون حب يقتل الأولاد الكل، tous les enfants mâles les fils d'Israël، كل أطفال تاع بني إسرائيل. وربي واش يقول؟ قال je vais déjouer le plan de tous les malfaiteurs. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Quels sont les moyens que Dieu utilise? Toi, l'être humain, lorsqu'il veut dominer, il recourt à des moyens mortels. Là, Rabb al-Alamin, Pharaon a demandé à ordonner à tous ses suppôts d'aller dans toutes les maisons pour arracher les nouveau-nés afin de les tuer. Rabb al-Alamin واش قال؟ قال وأوحينا إلى أم موسى. Nous avons révélé à la maman de Moïse. La maman de Moïse هي مسكينة خايفة. Elle est enceinte تخاف. واش قال؟ فرعون راه يبحث وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه allaite-le. فإذا خفت عليه, dans le cas de danger, si tu n'arrives même pas à l'allaiter,
فألقيه في اليم. Jette-le dans le flot du Nil. Et en plus, ولا تخافي, n'aie pas peur. ولا تحزني, ne sois pas triste. علاش؟ إنا ردوه إليك. Nous te le rendrons. Pas seulement nous le rendrons, mais وجعلوه من المرسلين, et nous allons faire de lui l'un de nos messagers. لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ولدت la maman de Moïse a enfanté Moussa. Qu'est-ce qu'il fait? Elle a exécuté à la lettre l'ordre de Dieu. Elle a peur pour son fils d'être enlevé par les polices de Pharaon. La mer ne trahit pas Dieu. Le jour ne trahit pas Dieu. La nuit ne trahit pas Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui pourrons trahir Dieu. Moussa, la mère de Moïse, a confié son bébé au flot du Nil. Nahar al-Nil a accueilli chaleureusement Moussa. Quand le vrai croyant se sent seul, il n'est pas seul. Quand tes semblables te tournent le dos, le Créateur de tes semblables t'accompagne. وألقت موسى في البحر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Catastrophe. Le Coran واش يقول؟ فالتقطه آل فرعون. Ce sont les agents de Pharaon, les membres de sa famille qui ont recueilli Moussa. Autrement dit, selon notre logique illogique, Dieu, Jalla Jalaluh, a lancé Moussa le bébé dans la gueule de cette bête. Là, فالتقطه آل فرعون. Voilà le bébé جاء واحد الفرعون أذبحه. Et à la maison de Pharaon, aucune réaction, comme vous. Alhamdulillah, نتأثر هنا التأثر الذي لا يغيرنا تأثر الكاذب. Au sein de la maison de Pharaon, رب الأرباب وما أكثر الأرباب. صوت يعتبر ضعيفا هو صوت امرأة. La seule voix qui retentit au sein du palace de Pharaon, c'est la voix que les uns et les autres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, considèrent comme la voix la plus faible, c'est celle de la femme. قالت امرأة فرعون مرأة آخر من مليار تاع مسلمين، مرأة واحدة. وقالت امرأة فرعون، الآخرين سيدي برافو قدموا سيدي الوحيدة. La seule voix qui s'élève pour changer, pour faire changer à Pharaon, pour déjouer le programme mortel de Pharaon
Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas que les uns s'érigent en Dieu pour piétiner ceux qui sont considérés comme faibles. Personne n'est faible, c'est toi. Si tu décides que tu es faible, le dernier des derniers marchera sur ta tête vide. وقالت امرأة فرعون امرأة فرعون s'adresse à qui? عجيب الدنيا هذا. امرأة فرعون, c'est l'incarnation de la foi en Dieu. Et Pharaon, c'est l'incarnation de Shaitan. Ya Rab, peut-on imaginer deux personnes capables de vivre sur le même toit, Shaitan incarné par Pharaon et l'ange incarné par Sayyidatna Asiya alayha ridwan. Sayyidatuna Asiya تقول لفرعون, تعرف les orgueilleux, il faut savoir les aborder. انفخوا خاطر فارغ, اللي يعيط بزاف فارغ. Le vacarme est signe du vide. الطبل يعيط بزاف خاطر فارغ. Et pourquoi nous نعيطوا بزاف? Pourquoi notre voix s'élève? Parce que nous sommes vides. C'est notre vide qui augmente le vacarme que nous produisons. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ايش معنى هذا؟ تقول له يا فرعون, entre guillemets, ô petit Dieu, cet enfant sera la fraîcheur de tes yeux et de mes yeux. C'est une expression très très belle et significative, expression arabe coranique. Ma'na, cet enfant sera pour nous une joie. Et comme nous n'avons pas d'enfant, pourquoi pas l'adopter comme fils? ترغبوا خاطر اللي يحب هات كيما احنا درك يجيك واحد كله تفصيل. ماذا تفعلون للإسلام؟ بصح المصلحة تاعك هات برك, هي تحبوا هات 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 هات. هو رب, ils sont le besoin d'avoir un enfant. الرب ما يحتاج. هي فهمت له لا بسيكولوجي نتاعو كي لا غيان دو بسيكولوجي. قرة عين لي ولد عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أسرا. إذا Dieu a réalisé sa promesse. أنجز الله وعده. Et il a sauvé Moussa. Par quel moyen? Par le chaînon le plus faible. Marat Pharaon et Moussa a eu la chance d'être éduqué par les éducatrices qui étaient au service de Pharaon. إذا من البحر إلى التربية. علاش ربي على سيدتنا فاطمة قالت آسيا قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dieu sauve les véritables croyants de la méchanceté des injustes. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.